नमस्कार बंधुरा आमी इंद्राणी आमार चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। तोमरा तो सबाई निरामिष आलू पोस्त खेयेछो किन्तु कोनोदिन कि पेঁয়াজ दिए झिंगे आलू पोस्त खेयेछो? एकदिन खेये देखबे दारुण लागे खेते। प्रथमेई कड़ाईते तेल दिए दिलाम। तेल गरम हो जावार पर पेঁয়াজ कुचि दिए दिलाम। पेঁয়াজগুলো হালকা ভাজা করে নিলাম। পেঁয়াজগুলো যখন হালকা হালকা ভাজা হয়ে গেল তখন কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। आलूगुलो दिए पेঁয়াজ आलू भालो करे तेलेर मध्य मिशिए नाड़ाचाड़ा करे निलाम। एरपर ढाका दिए दिलाम। 3-4 मिनट पर ढाका खुले लवण दिए दिलाम। लवण देওয়ার पर आबारो एकटू नाड़ाचाड़ा करे निलाम जाते लवणटा आलू पेঁয়াজের मध्य ढुके जाए। आबार ढाका दिए दिलाम। ढाका खुले एपिट ओपिट करे भालो करे लाल लाल करे आलूगुलो भेजे निलाम। ढाका खुले देखलाम आलूगुलो सेদ্ধ হয়েছে কিনা। প্রায় 90% आलूगुलो सेদ্ধ হয়ে গেছে। ঢাকা দিয়ে দিয়ে রান্না করতে করতে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর কেটে রাখা ঝিঙেগুলো আলুর মধ্যে দিয়ে দিলাম। ঝিঙে তো খুব নরম, সঙ্গে সঙ্গেই সেদ্ধ হয়ে যায়। ওই জন্য আলুগুলো প্রায় 90% ভেজে তারপর ঝিঙেগুলো দিয়ে দিলাম। एरपर झिंगेगुलो दिए भालो करे झिंगे आलू सब नाड़ाचाड़ा करे निलाम। आबारो ढाका दिए दिलाम। ढाका खुले अल्प एकटू लवण दिलाम आबारो, कारण झिंगेटाते जाते लवण ढुके जाए। आगे तो अल्प एकटू लवण दिएछिलाम आलूते जाते ढुके जाए। एखन झिंगेगुलो जाते लवण ढुके जाए तार जोन्नो आबार एकटू लवण दिए दिलाम। आबार एदिक ओदिक करे नाड़िए ढाका बंद करे दिलाम। देखो बंधुरा ढाका खोलार पर देखছি सब सेদ্ধ হয়ে গেছে। ঝিঙেও ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, आलू भाजा हो गए सभी प्राय सेদ্ধ हो गए। एरपर टमेटो कुचिगुलो दिए दिलाम। टमेटो कुचिगुलो दिए भालो करे एकटू नाड़ाचाड़ा करे मिशिए निलाम। आबारो ढाका दिए दिलाम। এই রান্নাটা পুরোপুরি ঢাকা দিয়ে দিয়ে গ্যাস সিমে করে আস্তে আস্তে রান্নাটা করলাম। এরপর গরম ফুটন্ত জল দিয়ে দিলাম। তরকারিটা যখন টকবক করে ফুটছে তখন পোস্ত বাটাটা দিয়ে দিলাম। রান্নার শেষ পর্যায়ে পোস্ত বাটাটা দিলাম। তাতে কি হয় পোস্তর গন্ধটা রয়ে যায়। অনেকেই কি করে আগে থেকে পোস্ত দিয়ে দেয়, কিন্তু আমি সব সময় পোস্তটা লাস্টে দিই যাতে পোস্তর গন্ধটা তরকারির মধ্যে থেকে যায়। ব্যাস এবারে একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম, হয়ে গেল। পেঁয়াজ আলু ঝিঙে দিয়ে পোস্ত
কমপ্লিট রান্না। এরপর একটা বাটিতে ঢেলে নিলাম। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার প্লিজ। থ্যাংক ইউ।